आकाशबानी कोलकाता रिया गीतांजलि उच्चन तालमा खन पौन साई मोड़े गेल तुरुई गेटुड तुरुई मीटर एहबना तेहिया सान्ताड़ी आखड़ा तेहिया सान्ताड़ी आखड़ा रिया एतहब रेदा आजम ताबुन पे मिनती सोरेन आर साउतेन कोआ दोंग सेरेኝ रेदो मिनती सोरेन आर शकुंतला सोरेन दोंग सेरेኝ पाजम के तबोना सेरेኝ किदा को मिनती सोरेन आर साउतेन को सेरेኝ रे तोकिन तहलेना मिनती सोरेन आर शकुंतला सोरेन नितो दो खबर आकाशबानी कोलकाता खबर पढ़ावेदኝ जितेंद्रनाथ टुडू कोलकाता रेया भवानीपुर विधानसभा केंद्र खन दोहरा बाछनाव रे रेकर्ड भोटे जितकर तायम तृणमूल कांग्रेस नेत्री और मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी मेन भवानीपुर रेन मानवा सानाम लेखान चक्रांत को बेरथा
मानवतीय बनर्जी दो 2011 साले ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱷᱳᱴ ᱛᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱛᱮ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟबाद ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮᱨᱜᱚᱧᱡ ᱟᱨ ᱡᱚᱝᱜᱤᱯᱩᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱨᱤणᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। दिसोम रे दिनम कोरोना अनुचर तेहें कम काते 12,869 हुई अकना। होला नवा लेखा तो 12,904 ताहें कना। पारोमेन 12 टाड़ांग रे 12,3,811 जना कोरोना रोगी को फरिया हकना। होला 100 जना कोरोना रोगी को हानापुरी अकना। दिसोम रे नित हबिते 9 करोड़ 9 लाख खनो बारती वैक्सीन डोज एमाकाबाद कोवा। एनांग बसियम हबिते पारोमेन 12 टाड़ांग रे 12,53,000 खनो बारती वैक्सीन डोज एमाकाना। पश्चिम बांग्ला रे कोरोना अनुचर और गुरो कम अकान रे हो दिनम कोरोना अनुचर लेखा दो 900 चेतान रेगे हेनाआ। पारोमेन 12 टाड़ांग रे नवा काते 901 जना कोरोना रे को पड़ाव अकाना। उन ओक्ते 394 जना कोरोना रोगी को बुगी अकाना। होला 9 जना कोरोना रोगिया जीवबाती हो इणी अकाना। दिनम उनुचड़ू कान कोआ लेखा लेखाते नित रेहो कोलकाता गे जोतम खोन लाफांग रे हेनाआ। नोडे मिद माहारे 149 जना और उत्तर 24 परगना रे दो मिद माहारे 113 जना कोरोना रे को पड़ाव अकाना। पोनोत हरमो सावार दप्तरा होला सिंगड़ा बुलेटिन रे नोआ बाडाया काना। केंद्र सरकार दो कोमोरबिडिटी हेना ओनकान कम उमेरेन कोड़ा कुड़ी गिद्रे को कोविड टीका एमो रे लाहा होके एमा। जेतियरी टीका एमो इदिकातेना टेक्निकल परामर्शिया गुट नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGIRNC रे डॉक्टर NK अरोरा नोआ मेनकना। एटा गिद्रे को दो ओना तायम कोविड वैक्सीन रिया डोज एमा गवर्नमेंट हो डॉक्टर अरोराय मेनतोरा केडा। नोआ पनोतरे विधानसभा रे ताराकान दोहरा बाचनाव दिसे तृणमूल कांग्रेस नेत्री मानवतीय ममता बनर्जी दल रे रसिया को ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। मानवतान ब्रजो किशोर गोस्वामी शांतिपुर, मानवतान उदयन गुह दिनहाटा, मानवतान शोभनदेव चट्टोपाध्याय खोड़दा और गोसाबा विधानसभा ठाव रे दो मानवतान सुब्रत मंडल रसिया लेकाते हेपरावा ᱧᱩᱢ तोरा लेक कना। तोंगे अक्टोबर चांदो 2 माहित भोट दो आतांगोआ। दाराकान नवेम्बर चांदो 2 माहित भोट दो लेखाआ। पोनो सरकार दाराकान नवेम्बर चांदो 10 माहित स्कूल खुलव माहित साबकाते जुदा जुदा जिला रेन जिला शासनीय प्राइमरी और माध्यमिक जिला स्कूल इंस्पेक्टर को सापड़ाव ताहेने हुकुम अकावाद कोआ। हाले सिकनत सचिव मानवतान मनीष जैना पतार सेते दप्तरेन ऑफिसर को जुदा जुदा जिला शासन तारिसाय वर्चुअल दुपुड़ हुआ। ओंडेगे ओना हुकुम दो जारी अकाना मेनते बाडाय अकाना। हावड़ा जिला सांकराइल थाना दक्षिण 2 ग्राम पंचायत रे हेना एक प्रांतनगर आदिवासी समाज रेन कोड़ा कुड़ी को कुरुमुटुते तुरुयाना सेरमापुरो मिद मारे फुटबॉल खेलोंड तोंगे अक्टोबर चांदो 2 माहित मेनेक माहादे हिलो आडी मजार जाक जमक तलाते हुई सेतेना। सेलेलेन 9 गोटांग दल मुद्रे फाइनल खेलोंड रे दो एंजेल एंड थॉमस स्टार जांगे पाटु भोराते 2 बार गोलते जोहार झारखंड हराव काते चैंपियन एना। खेलोंड रे टॉप स्कोरर लेकाते जोहार झारखंड रेन फिलवेट एक्का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सोरेस खेलोंडिया लेकाते एंजेल एंड थॉमस स्टार दल रेन सुनील तिर्की को चटा बछाव केदिया। सिरफा चापाल अखड़ा रे मानन पेड़ा लेकाते झोतम मानवतान अगपित एक्का, हेनरी कुजूर, प्रकाश कुजूर, जॉन एक्का, एंथनी टोप्पो और मारांग पेड़ा लेकाते मानवतान जितेंद्रनाथ टुडू सेटेरे ताहें काना। FC गोवा 100 डुरान कप फुटबॉल रे चैंपियन एना। होला सिंगर कोलकाता जापा सोल लेक रे हेना युव भारती खेलोन डाही रे फाइनल खेलोन रे बाड़ती ऑक्टो से एक्स्ट्रा टाइम रे FC गोवा दो 1-0 गोलते मोहामेडन स्पोर्टिंग पाठुकाते चैंपियन एना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मानतान योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खेरी रेन मानवा सुलुक निरे बुझे दो ओड़ा रेगे ताहेन साथे गुजब बांग आंजमे नेहरा काना। होलाना निर्घिन घटना इदिकाते सरकार दो जोथात कारणे पांजा ओडोंगा और दोषी को विरुद्ध हो कोड़ा व्यवस्था हतवा मेनते उनी मेनतोरा केडा। मेनतोरा लेकाना उत्तर प्रदेश पनत लखीमपुर खेरी जिला रे टिकुनिया रे होला चासी को होलसेल लाना ओक्ते मिटेन गाड़ी 4 जना चासी साथे 9 जना तेन गज आकात कोआ। नोते तृणमूल कांग्रेस नेत्री और मुख्यमंत्री मानवतीय ममता बनर्जी मिड ट्वीट रे लखीमपुर खेरी रे निर्घिन घटना इदिकाते आडी आंटे रोड काटा। तृणमूल कांग्रेस रेन 9 जना MP ओना एलाकाते को सेनो आमेनते हो उनी मेनतोरा केडा। खबर पढ़ाव दो नोडेगे मुचुद एना। आखड़ा दो उछनों कना आकाशबानी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन नितो आजम ताबन पे डेंगू अजार बाबते
ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ᱾ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ᱾ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ᱾ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱵᱩ ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ, ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱵᱟ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱜᱷᱚᱴᱤᱛ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱚ ᱮᱰᱤᱥ ᱤᱡᱤᱯᱴᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱢᱟᱨᱯᱷᱚᱛ ᱥᱩᱥᱛᱷᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ। ᱮᱰᱤᱥ ᱤᱡᱤᱯᱴᱟᱭ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱩᱱᱤ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱛᱮ আক্রমণ কাতেদ নিজে প্রথমে ইনফেক্টেডᱚᱜᱼᱟ। তারপরে উনি যদি কোনো সুস্থ হরে গেরে খান উনি হড়া ডেঙ্গু হয়ে দাঁড়ায়। ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? নিয়ে আজার দো যে কোনো উমর রেন হড়াᱜ গে হই ᱨᱮᱱᱟᱜ সম্ভাবনা ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। তবে বালে গিদ্রা বা বেশি বয়স্ক হড় নুকু ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ নিয়ে আজার দো ভয়ানক রূপে হাতাও দাঁড়ায়। নিয়ে ছাড়া ᱦᱚᱸ হামাল হড়মো আয়ো ᱠᱚ বা কিছু রোগী জাহাঁই ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ মায়াম ᱨᱮᱱᱟᱜ ডিসঅর্ডার ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, যেমন থ্যালাসিমিয়া, যেমন কিছু রোগী জাহাঁই ᱠᱚᱫᱚ প্রেসার বাড়তি গᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ বা হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস, সুগার বাড়তি তাকোয়া, অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট মেনাত তাকোয়া, লিভার বা কিডনি আজার কো মেনাত তাকোয়া, নুকু হড়াᱜ ক্ষেত্রে যদি ডেঙ্গি আজার হয়ে খান তাহলে নিয়ে দো ভয়ানক রূপে ধারণ দাঁড়ায়। তাহলে ডাক্তার বাবু নোয়া আজার কি বতরানাক কানা? হ্যাঁ, ডেঙ্গি আজার দো অবশ্যই বতরান আজার কানা। কারণ নিয়ে আজারতে দো রোগী কো গজ দাঁড়ায়। ডাক্তার বাবু তিনাᱹᱜ লেᱠᱟᱱᱟᱜ ডেঙ্গি আজার হয়ে দাঁড়ায়? ডেঙ্গি আজার দো সাধারণত পেয়া ভাগ থেকে ভাগা। মিদ নম্বর হয়ে কানা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গি ফিভার বা নিয়ে দো মিদটাং সাধারণ ডেঙ্গি কানা। হ্যাঁ, নিয়ে ডেঙ্গি নিয়ে তো বতরানা তেমন কিছু বানুয়া। দু নম্বর হয়ে কানা ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভার, যাহা নিয়ে ধরনের ডেঙ্গি রে দো মায়াম কো উডুকোয়া হড়মনা বিভিন্ন জায়গা খন, মুখ খন, মোচা খন, মাড়ি খন, পায়খানা না রাস্তা লেকাতে মায়াম উডুক দাঁড়ায়, মায়াম কো উল্লো দাঁড়ায়, নিয়ে দো ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভার। আর মিদ ধরনের ফিভার কানা ওনা দো কলিয়া ডেঙ্গি শক সিন্ড্রোম। নিয়ে আজার রে দো রোগী দো মিদটাং শক লেখা অবস্থা তেয়ার দাঁড়ায়। হড়মো খন উনিয়াᱜ ফ্লুইড কো উডুকোয়া, ওনা খাতির উনি দো আᱹᱰᱤ লাঙ্গা আয়, লাতাওয়াগো আয়, হড়মো একদম ঠান্ডা চাবাত তায়া। হ্যাঁ, নিয়ে শেষ যে বারিয়া রকম ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গি শক সিন্ড্রোম, হ্যাঁ নিয়ে বারিয়া দো সিভিয়ার ডেঙ্গি কো লেয়া বা মারাত্মক ডেঙ্গি কো লেয়া। বতরানাক। হ্যাঁ, নিয়ে খন দো রোগী বাড়ি দাঁড়ায়। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, নে হড় সাধারণ হড় কো চিকাতে কো বুঝা যে ডেঙ্গি আজার হই কানা? নোয়া আজার রেনাᱜ চিহ্ন কদো চেদ চেদ কানা? ডেঙ্গি দো মিদটাং ভাইরাল আজার কানা। অন্যান্য ভাইরাল আজার লেকা নিয়ে না প্রথম যাহা সিমটম ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রুয়ো। খুব বাড়তি রুয়ো তাহেনা। রুয়ো দো আᱹᱰᱤ কিছু অসুখ রেগে ভাইরাল ফিভার রেগে তাহে দাঁড়ায়। কিন্তু আরো কিছু চিহ্নপ মেনাᱜᱼᱟ যাহাতে আবো বন সন্দেহ হয়া যে নিয়ে দো ডেঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়। ওনা কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রুয়ো সালা দমে বহᱚᱜ হাসু, বহᱚᱜ দো মলং হাসু আᱹᱰᱤ বাড়তি, রোগী বাই সাহ দাঁড়ায় কানা। তারপর হচ্ছে ম্যাট তায়নম রে হাসু, রেট্রো অরবাইটাল পেন কো লেয়া, ম্যাট তায়নম রে হাসু। তারপরে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ হড়মো তি জাঙ্গা আᱹᱰᱤ জোরে হাসু, জাং জেল গাঁট কো আᱹᱰᱤ জোরে হাসু। ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ কিছু চিহ্নপ হ্যাঁ নিয়ে কো তাহে লেখান আবো বন সন্দেহ হয়া যে নিয়ে রুয়ো দো সাধারণ ভাইরাল রুয়ো বাং কানা, নিয়ে দো ডেঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা, যদি বুঝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ যে ডেঙ্গি আজার হয়ে কানা, নোয়া দো টেস্ট তালাতে বুঝᱚᱜᱼᱟ? অবশ্যই প্রথমে দো মিদটাং সন্দেহ হুᱭᱩᱜᱼᱟ। ঠিক আছে, নিয়ে কো চিহ্নপ কো তেবন আবন সন্দেহ দাঁড়ায়। নিয়ে দো ডায়াগনোসিস তো ডাক্তার বাবু কো বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র না ফেসিলিটি করে হুᱭᱩᱜᱼᱟ কিছু মায়াম পরীক্ষা কো মারফত। ডায়াগনোসিস হই লেখান তাহলে রোগীর চিকিৎসা দরকার কানা। তো নিয়ে রোগ চিকিৎসা রে দো খুব বাড়তি রান দো বানুয়া। আᱹᱰᱤ রুয়ো হাসো এমান কো কম লাগি দো প্যারাসিটামল কো ব্যবহারা।
প্যারাসিটামল গে বাড়তি ব্যবহার হইবা ঠিক আছে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ধরনের রুয়ো কম রান বা হাসো কম রান নিয়ে কিন্তু ব্যবহার বাং গানোয়া নিয়ে করে তো অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়া কারণ নিয়ে মায়াম কো যে ওডোকোগ কানা ওনা কো বাড়তি দাঁড়িয়া হ্যাঁ অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন অনিয়া জাতীয় রান দো বাকো ব্যবহারা প্যারাসিটামল কে ব্যবহারা আচ্ছা ডাক্তার বাবু হনवा ডেঙ্গি আজার দো মিদটাং কি কোনো অক্ত মেনাআ যে জাহান নোয়া অক্ত রে হই দাঁড়িয়া'a হ্যাঁ নিকান আজার দো মিদটাং অক্ত ফলো কাতে গে হইবা নিয়ে দো গ্রীষ্মকাল না শেষের দিকে সাধারণত লেয়া মে খন সেপ্টেম্বর মাস হ্যাঁ নিকা মিদটাং সিজনাল ট্রেন্ড মেনা নিয়ে আজারে না বর্ষাকাল বর্ষার পরবর্তী সময় হ্যাঁ নিয়ে করে হ্যাঁ নিয়ে আজার বাড়তি হইবা রাবাং দিন করে হ্যাঁ নিয়ে আজার দো তেমন বাড়তি দো বাং হইগে ডাক্তার বাবু নোয়া ডেঙ্গি আজার রেনা টেকাও দারাম রেনা পান্থা কদো চেত নুকু দো ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤষ্ᱠᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱟᱨᱠᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱳᱞᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱥᱤ মেশিন করে এয়ার কুলার করে বাহা ᱨᱮᱱᱟᱜ টব করে ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ব্যবহার বাং ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ টব ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚশᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ সুতরাং টেকাও দারাম লাगिद ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡᱟᱜ ব্যবহার হ্যাঁ নিয়ে ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ অনুযায়ী ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ টেকাও দারাম না পান্থা অবলম্বন হইবা মানে সিকড়ি আলো কো জানামᱚᱜ ᱢᱟ সিকড়িজ বাকো জানামᱚᱜ ᱢᱟ হ্যাঁ নিয়ে খাতির ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱩᱪᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 9-3 ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তারপরে টব এমান কো নিয়ে কো উল্টো কাতে দহ কা হইবা কুলার কো ফার্চা ফার্চি দহ হইবা হ্যাঁ দাগ যাহা রে বন দখয় দা যাহা পাত্র করে ওনা কো দাপাল হইবা হ্যাঁ ছাদ চট করে দাগ রেনা যাহা ট্যাঙ্ক কো মেনা ওনা কো দাপাল দরকার মাঝে মাঝে পরিষ্কার দরকার হ্যাঁ নিয়ে কো ছাড়া হ যেহেতু সিকড়িজ গে মানে মূল কালপ্রিট কানা কো তাহলে সিকড়িজ খন আবো ব্যক্তিগত লেভেল রে আবো মিদটাং প্রোটেকশন হাতা হইব তাবনা এক নম্বর হইব না মশারি ব্যবহার হইব ঝদ্দ হড় মশারি যেন কো ব্যবহার মা মশারি ছাড়া অন্ত গীতির সময় মশারি বন ব্যবহার তাহলে অন্য সময় যাতে নুকু সিকড়িজ ওড়া করে বাকো তাহেন মা তখন তাহলে আবো সিকড়িজ রিপেলেন্ট কিছু জিনিস মেনা যাতে সিকড়িজ কো দেড়া যেমন ধূপ যেমন হইব না লিকুইড এমান কো ম্যাট ধোঁয়া ওড়োকোয়া হ্যানি কো ব্যবহার জরুরা যাতে সিকড়িজ বাইরে কো তাহেনা ওড়া করে নেট কো লাগাও জরুরা এবং নিয়ে দো আবো ব্যক্তিগত লেভেল না প্রোটেকশন এবং আবো ওড়া চারপাশে যাহা পরিবেশ ওনা বগে ঠিক রক্ষার না দায়িত্ব আবো পাশাপাশি কোনো জায়গায় যাতে দাগ বাং জমা মা হ্যাঁ দাগ কো বগে ঠিকতে ড্রেন দরকার দা বগে ঠিকতে চালা মা কোনো জায়গায় বাং জমা কাতে হ্যাঁ নিয়ে কো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কানা হ্যাঁ নিয়ে রোগ খন টেকাও দারাম লাগি হ্যাঁ নিয়ে রোগ আজার কদো আডি সময় এপিডেমিক হয়ে গিয়া মিতে আডি হড় কো এফেক্ট দাঁড়িয়া ঠিক আছে মানে মি হড় ঠেন কোন আর মি হড় হই দাঁড়িয়া বা মি হড় ঠেন কোন আর মি হই দাঁড়িয়া উনি হড় দো নিয়ে জন্য তো দায়ী তো বাং কানা মিটাং হড়া যদি ডেঙ্গি হয়ে খান উনি ডেঙ্গি হড় ঠেন মিটাং সুস্থ সিকড়িজ উনি গেরকে দেয় গের কাতে তারপরে উনি আর মিন হড়ে গেরকে দেয়া তখন উনি হড় ঠেন কোন আর মিটাং হড় ঠেন ডেঙ্গি আজার নিকে ট্রান্সমিট দাঁড়ায় কিন্তু উনি হড় দো অন্য হড় সালা গাতে খান উনি সালা গালমারাও দায় উনি টাচে কানায় অনকাতে দো বাংশরা যাহাই দো ডেঙ্গি হই কান তাই উনি হড় দো বগে ঠিকতে মশারি ভিতরে দখ দরকার উনি যেন আবার হ্যাঁ সিকড়িজ কো গের কাতে আবার অন্য হড় কো ঠেনে ট্রান্সমিট হ্যাঁ উনি জীবাণু হ্যাঁ নিয়ে দাও দো এম উচিত বাং কানা তাহলে কি নোয়া বতর তাহেনা যে ওড়া রে মি হড়া ডেঙ্গি হই কানা আর হো এটা হড় কো হই দাঁড়িয়া নিয়ে বতর তো তাহেন কান গিয়া
ina khatir sontor te tahen dorkar orang ren pasapasi orang ren karon metang sikri uni hor get kate nui sikri do udah te adi sanginya chala nuku 100 থেকে 200 মিটার ডিসটেন্স ko cover dareya onka kate nuku do metang rog ko chhorao geya noa ajare jomnyu rena অবশ্যই নিয়ে আজারে জমনু না metang গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেনা যাহাই ডেঙ্গি রোগতে আক্রান্ত কানায় উনি হর দো ডিহাইড্রেশন হয়ে দাঁড়িয়াতে ওনা ছাড়া বগে ঠিকতে হরমো মুছেও দরকার তাই বাড়তি ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ দরকার উনিয়া বাড়তি ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ওনা দো এমনি প্লেন দাᱜ ওআরএস দাᱜ তাহলে ডাক্তার বাবু ডিহাইড্রেশন লেই তদম লেই হচেদা যে হরমো রেনা দাগ কি কমোয়া হরমোন দাগ কমো ঠিক আছে হ্যানি আজারে তো আবো ভিতরি রে যাহা রক্ত নালী কমে না ওনা রক্ত নালী খন আড়ি সময় লিকেজ হইও ঠিক আছে রক্ত নালী না জিনিস কো বাইরে উডুকোয়া দাগ উডুকোক না প্লাজমা ঠিক আছে ব্লাড কো উডুকোক না হ্যাঁ ওনা খাতির কেন না হেমারেজিক ডেঙ্গু হইও গে আর কি তবে উনি রোগী যদি জম নিউ চটরে খেয়াল বন্ধ হয় তাই বাড়তি ᱧᱚᱜ দাগ নিউ বাড়তি ᱧᱚᱜ ওআরএস বারে বারে দাগ নিউ হচ্ছে দাগ নিউ এবং জম নিউ দাগ দো ফারচা ফারচি তাহেন হ্যাঁ এমনি ফারচা দাগ হই দাঁড়িয়া ওআরএস দাগ হই দাঁড়িয়া হ্যাঁ ফল না রস হই দাঁড়িয়া জম নিউ খ যতটুকু স্বাভাবিক জানো উনি হর কিন্তু অনেক সহজে আজারে টেকাও দাঁড়িয়া আর কি জম বাগি লেখান দো অসুবিধা আচ্ছা ডাক্তার বাবু মুচাদ রিং কুলিয়ে মিয়া ডাক্তার হিসেবতে নে হর কো ঠেন আমা সন্দেশ দো চেদ ব্যক্তিগত লেভেল রে আবো মশারি বন খাটাওয়া সিকরি ওড়াগ রে যাতে বাকো তাহেন মা ওনা ব্যবস্থাপন হাতাওয়া আর সিকরি যাহারে কো তেয়ারোয়া ওনা দা পরিষ্কার দা অনকানা জিনিস আবো বাবন্ধ হয়া যতগে ভাগে ঠিক দাপাল কাতে বন্ধ হয়া দা আডি দিন যাওরা কাতে বাবন্ধ হয়া হ্যাঁ মোড়ে 2 দিন ছাড়া সাপাসাপি কাতে বন হ্যাঁ আবার সিতং রে রহড় কাতে আবার বন দহয়া অনকানা কিছু সাধারণ কিছু জিনিস আবন বন পালাও লেখান গে অনেকন রোগ দো বাং হইওয়া আর হ্যাঁ নিয়ে রোগ নিংকানা সিমটম বন ñel লেখান আবো দো সময় বাং নষ্ট কাতে হাসপাতাল বা ডাক্তার বাবু ঠেন বন চালা হ্যাঁ নিয়ে করাও লেখান গে নিয়ে রোগ খন দো আবো দো টেকাও দারামো আডি আডি সারহাও ডাক্তার বাবু ডেঙ্গি বাবদতে আডি গণগান কথা কম মেতাগ লিয়া সলা পরামর্শ কম এমাগ লিয়া নোয়া খাতির সান্তাড়ি আখড়া পাহাটা খন আইমা সারহাও লে চালাম কানা মা এনখান তেহিন দো নিনাগ ধাবিজ কে আলে পাহাটা খন সান্তাড়ি আখড়া পাহাটা খন জোহার জোহার डेंगू आजार बाबद डाक्तार सुखचांद हांसदा साव कुकली रपड़ पे आंजम के तबना कुकली रे तहलेना आल्लादी मुर्मू नितो आंजम तबन पे गापना आखड़ा कमी हरा आकाशबानी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन माजान 2:30 बजा खन 5 बजा हाबी उछनोआ माजान बेड़ा रिया सान्ताली सेरेñ आखड़ा और सिंगड़ आखड़ा रे दो आंजमोआ रविलोचन मुर्मू और सावतेन को सेरेñ जयंती मुर्मू और सावतेन को सेरेñ आरे सेरेñा कार्तिक मुर्मू इने बगर आंजमोआ पर्यावरण वाहिनी स्कीम बाबद थुतियाय प्रोफेसर शांति सोरेन गापना आखड़ा कमहरा पे आंजम के तबना कोविड-19 से कोरोना भाइरस साव जपड़ाव निये को कथा निहित के बन मानाव बातामा लाक्ति बेगर ओड़ा खन आलोबन उडुगो मा मु मोचा मास्क और बांखान जहाना फारचा लुगड़ी तेबन एसेदो मा सोशल डिस्टेंसिंग बो तैयार मा बेस्टिक ती साबुनते बांग फारचा काते मु मोचा मेदहारे ती आलोबन इतिमा सैनिटाइजार बन व्यवहार मा ओड़ा रे बाले गिद्रे और पुरुधुल को आदि जतन तेबन दहकमा बतर दो बांग सन्तर ताहे काते हर चिंघावना तालाते नोआ भाइरास दुनिया खन बन लागा गिदी दारेया तेहेña सान्ताली आखड़ा रिया मुचाद रे दो आंजम ताबन पे अर्जुन सोरेन और सावतेन कोआ दासाई सेरेñ रे दो अर्जुन सोरेन और लालू मुर्मू
ho ka sa e rama ka अर्जुन सोरेन और साउतेन कोआ दांसाई सेरेंग पे आजम के तबना सेरेंग रे तो किन तहलेना अर्जुन सोरेन और लालू मुर्मू नोआ सेरेंग साउते के तेहन्या सान्ताड़ी आखड़ा दो नोडे के मुचाद एना।